Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalena kesempatan malebbi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna pengajiata ullabe purai ribicara mengenai surah Wadduha, ayat pertama letu ayat kelima. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Selesai ini ribicara 5 ayat mamulanna surah Wadduha. Makukwange maelo iri pateru bacata ia naritu ayat ke-6 dan seterusnya. Maka dai fongallahu subhanahu wa ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka defongallahu ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka agadega nalolong ko puamu yatima rigau engkamu biu-biu. Bukankah Tuhanmu telah menemukan engkau dalam keadaan yatim? Fa'awa nainapa natulu kopuamu, nainapa nalindrungi kopuamu. Upakulingi makutane fongallahu subhanahu wa ta'ala rinabita, maka da agade gana lolonga kopuamu rigau engkamu biu-biu tengambo tengindo. Fa'awa nainapa nalindrungi kopuamu iare ganatulu kopuamu. Maka dai andre guruta rilalenna iahe kita tafsirewe. Maka dai ia rodendre ayae makutane nefongallahu ta'ala rinabita nekia ia ropakutanana riasengi istifham takriri. Upakulingi riasengi istifham takriri makutanai nekia elo ipakasei
upakulingi makutane fong Allah Ta'ala sitongenna dek na maelo mengkalinga pape bali nasabab madecen na jepuin na puange na inapa makutana ne kia iya ropak kutana na fong Allah Ta'ala riasengi istifham takriri makutanai nasaba elo ipakasei aga betuanna pada ayat kelima narampe fong Allah Ta'ala makada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda majepu mati nawirekko papenyama fong Allah Ta'ala gangkana engkai mupurio nenia malewa nyawamu tarimai. Upakulingi pada ayat kelima makutane fong Allah janji fong Allah Ta'ala ri Nabi ta makada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda majepu mati nawirekko papenyama fong Allah Ta'ala fatarda nasabari namupurio nenia malewa nyawamu na inapa makutane fong Allah Ta'ala makada agade garopura nalolonga kopuamu rigau engkamu biu-biu tengambo tengindo nekia faawa nekia nalindrungi kopuamu yargana tulu kopuamu makade topan ritata pat tafsirewe sitongenna asisambungenna iya ro ayai si bawa ayat mak diolongengi ayat sebelumnya itu adalah janji dari Allah rigau engkanna nabita elo iri werepa penyaman rifong Allah Ta'ala akan diberikan kenikmatan begitu banyak di hari-hari mendatang. Nekia sengaja fong Allah Subhanahu wa Ta'ala narampe yewe ayae makada alami yajidaka yatiman fa'awa agade gana pura nalolonga kopuamu rigau engkamu biu-biu fa'awa na inapa nalindrungi ko yargana tulu kopuamu itu memberi isyarat Allah berjanji akan memberikan nikmat yang banyak kepadamu karenanya jangan ragu dengan janji itu nasabab puang ia engkai mawereko papenya mengri eso mangoloe ia tomatu puram mawereko papenya mengri eso labe. Jadi upakulingi maka de topan ritata sitongenna iye ayae tambihan ala annahu kama ahsana ilaihi fima mada yuhsinu ilaihi fima yastaqbil betuanna iya rofong Allah Ta'ala alena mawereko papenya menri eso labe oleh karenanya ajak mubatari jancinna puamu nasabab majepunna nareko naulem mawereko papenya menri eso labe tentu naule totu mawereko papenya menri eso mangoloe. Karenanya ini adalah sebuah penegasan dari Allah rima kedan nafong Allah Ta'ala pura kona lolongan rigau engkamu biu-biu tengambok tengindo nekia fong Allah Ta'ala melindungimu dengan cara menggerakkan hatinya orang-orang yang ada di sekitarmu untuk si mata engkama poji lorialemu nasabah ia naro carana fong Allah Ta'ala lindungi winabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafarajeka dampes sebagai contoh fong Allah subhanahu wa ta'ala nalindungi winabita yargana tulungi nabita rigau engkana napakedoi atinna tau engkai marepe rinabita rigau engkana pada malak mapoji lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riolode napa najaji nabita mate ambok na nabita rimundri ajajingenna nabita mate indok na nabita riwetu umur kurang lebih 6 tahun. Na inapa iparakai dilatok na nabita riasengi Abdul Muttalib rigau engkana tidak lama kemudian mate pangulut Abdul Muttalib ri umurut na nabita kurang lebih 2 tahun. Dan selanjutnya iparakai wiria murena nabita riasengi Abu Talib. Nekia tania ia robawang mapojiri nabita bahkan ternyata
amurena nabita yang kemudian hari riwayatun nama birita nabita makeda iya nautus fong Allah Ta'ala mancaji suruh untuk patiroman kitu menal lalam malampu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salah se di amurena nabita iya engkai matolak di nabita iya naritu Abu Lahab nekia ternyata riwayatun najaji nabita dek ni gaga ambokna tapi si senna jaji nabita liwa apojinna Abu Lahab ri anurena gangkana riwatunna jaji nabita iya ro Abu Lahab napa merdekai budakna nataro renu nasaba ajajingenna anurena dalam hal ini nabita sekalipun di kemudian hari Abu Lahab yang melakukan penolakan kepada keponakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi maka de topan ditata yahe ayae alam yajidaka yatiman fa'awa makutane fong Allah Ta'ala ri nabita maka da agade gana lolonga kopuam rigau engkamu yatima rigau engkamu biu-biu tengambok tengindo nekia ternyata fa'awa itulungi nabita ilundrungi wi nabita ri fong Allah Ta'ala itu merupakan bukti dek panari lanti ko mancaji nabi nawire metono pappenyama fong Allah Ta'ala oleh karenanya ajak mubatari jancin napuamu karena dia yang telah memberikan nikmat di masa lalu dan dia juga yang akan memberikan nikmat di masa-masa yang akan datang. Wa wajadaka dhallan fahada nania purana lolonga ko puamu rigau engkamu dhallan upakulingi wa wajadaka dhallan fahada purana lolonga ko puamu rigau engkamu dhallan iya ro betuang ogitna ria senge dhallan biasa na betuang itawe makeda pusa pakulingi engka biasa betuangnya ro makeda dhallan pure rilolongan nabi tarifong Allah Ta'ala rigau engkana dhallan pusa fahada gangkana iwiring apa tiruan ripuangi gangkana engkat tafsirei makeda ternyata ropale nabita pura toma ropale pusa ternyata makeda topan rita tapat tafsirewe dena pakuro akatana yehe ayae jadi pakulingi nasabat nareko ibetual lempui iahe ayae weddingi ripuada makeda ternyata ropale nabita pura toma ropale pusa nasabak wa wajadaka dhallan fahada nalolonga ko puamu rigau engkamu dhallan pusa fahada gangkana nawireko apa tiruanga puangi gangkana ka makeda ternyata ropale nabita pura toma pusa nekia makede topan rita tapat tafsirewe dena pakuro akatana yahe ayae apusangenna nabita iya engkeri ramperi lalenna yahe ayae tania apusanga pada apusangenna to kapire apusangenna nabita rilalenna yahe ayae tania apusanga pada apusangenna to purai masaka rifong Allah Ta'ala nekia apusangenna yahe ayae apusangenna nabita menuru iye ayae iya naritu dek purai dek napahan nabita makeda maraga ro petunjuk na fong Allah Ta'ala gangkana iwireng apa tiruan ripuangi bukan berarti Nabi pernah tersesat lalu diberikan hidayah cuma Nabi pernah tidak mengetahui apa-apa hukum-hukumnya Allah baru Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walangi contoh mabiasa nareko engka sewa-sewa dek panairiseng biasa ki metep makeda pusa kak sedimite jama-jamange fakulingi nareko engka jama-jama dek nairiseng biasa ki metep makeda pusa kak sedimite jama-jamange akatana ya rowere kade makeda pusa kak mite jama-jamange betuana dek panairiseng gangkan nafahada iwireng apa tiruan rifong Allah Ta'ala gangkan nama decen na isenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tafarajeka dampeng magi na upakas yahe nasaba engka saisa beberapa orang yang mengkaji Al-Quran nak guriwi akorange dek namae lo sapai apatiruan nakorange nekia engka tahu mak guriwi akorange nasaba elo inarut naruntu atunangen nakorange. Mengkaji Al-Quran bukan ingin cari hidayah, tapi mengkaji Al-Quran karena ingin mencari celah lalu menghina Al-Quran. Gangkana hadere ito pandritata tafsirewi akorange untuk memberikan penjelasan yang benar untuk membela kebenaran Al-Quran. Walangi contoh taparajeka dampeng. Ia ro wetuku makuliah S1 ia ro guru-guru tak engkai mapa kuliah maega alumni Mesir engkato alumni Madinah tapi engkato saya sak guruku alumni Barat, alumni Amerika, alumni Kanada, engkato pole alumni Australia. Nekia engka salah sedi ak guruta ku perkuliahange riaseng pemikiran Islam. Gangkana engka salah sedi doseta yarwetue tamak mapa kuliah nabi carai mengenai korange. Aja na urampe asena nekia ia he salah sedi guruta alumni Barat. Aja tona urampe makada alumni Tega, makada bawa na alumni Barat. Singkat cerita, tama ni mapa kuliah. Kebetulan ia ro jurusata ku Jupanda, jurusan tafsir hadis. Gangkana makada ia ro dosenge, kalian semua sebagai mahasiswa tafsir hadis perlu menyusun kembali Al-Quran. Susungi paimang ya rokorange nasaba nareko ibaca susunan na korange makukwange samana bertentangan dengan metode ilmiah, bertentangan dengan metode ilmiah. Makutana ki makada magi rotasengi bertentangan dengan metode ilmiah. Makada nasaba ya susunan na korange samana dek nasi sambus sedi ayat si bawa ayat pemena. Engka ayat nabi bicara mengenai sempajangnya. Silalona nabi bicara sempajangnya, nabi bicara to seke. Engka ayat nabi bicara mengenai pak doa puasa. Si kumua nabi bicara na puasa, nabi bicara to pak doa ngenge. Mestina bila mengikuti metode ilmiah, ajak nari pasti campur mapakuro. Mestina pak depung manengi ayat-ayat na sempajange, pak depung manengi ayat-ayat na seke, ayat-ayat na puasa, ayat-ayat na haji, ayat-ayat na pak doange. Ajak nari pasti campur. Karena yang ditemukan silalona mak bicara sempajang, mak bicara seke sih. Silalona mak bicara puasa, mak bicara pak doange sih. Mestina supaya sesuai metode ilmiah semua ayat salat kumonrohe, semua ayat puasa kumonrohe, semua ayat zakat kumonrohe. Nareko ya cueri ro pemikiranna carana menjelaskan kado-kado ki sedimen kalingai maka dah makutongan ro nasaba mestina supaya lebih memudahkan. Nekia ternyata sedi asuk kuruka nasabak pura lebak ki mak guru ulumul Quran si bawa usul tafsir ya guriwir ya senge munasabah pak disenge untuk mengetahui agar hikmana hubunganna sedie ayat si bawa ayat imonrina ayat sebelum dan ayat setelahnya surah pertama dengan surah berikutnya. Ternyata nasabak mapakuro yang kalinga nareko ya cueri ya pemikirannya wad dikit na palesek na taro
Neke pura leba iya guru ya ro dia senge ulumul Quran gangkana ya ro wetue materu disanggah gangkana ya ro wetue materu waka limaku maka dak taparajai ka madampe taparajai ka adampe po. Susunan Al-Quran memang bisa saja dianggap tidak sesuai metode ilmiah, tapi sebenarnya susunan Al-Quran itulah susunan yang sesuai dengan ilmiah ilahiyah. Agak betuan ro ilmiah ilahiyah sesuai pak disengenna fongallahu ta'ala. Gangkana susunan Al-Quran yang menurut kita bisa saja bercampur aduk antara satu dengan yang lain, sitongenna engka hikmana. Gangkana makutane makada aga hikmana, gangkana mapebali ni makada kuniro nak gurui topan ritata engka riaseng ilmu munasabah hubungan antara satu ayat dengan ayatnya lain. Walangi contoh. Nabi care Allah Ta'ala mengenai ayat-ayat na puasai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Iya ayat Nabi care mengenai puasa ramalangi. Tiba-tiba rimundrina ya ro ayat engka se di ayat mengenai pak doangan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat pak doangan se ditongemi ayat pak doangan purana bicara ayat pak doangan rewa sifong Allah Ta'ala dibicarana puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi di antara rentetan ayat puasa engka di ayat pak doangan nataro fong Allah Ta'ala. Pertanyaan, magi napa kuro susunan na korange maka de topan ritata sitongan nak kunyi romon rohik mana sengaja fong Allah Ta'ala nataro ise di ayat pak doangan ripallawangenna ayat-ayat na puasai nasaba elo ki na parengerangi fong Allah Ta'ala makeda ia tu pak doangan na toma puasai ia nari tu pak doangan malomo na pak dupa fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya orang yang berpuasa apatah lagi berdoa di saat berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah doa yang sangat mustajab malomo na pak dupa fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makutoni denrehe wa wajadaka dhallam fahada. Nalolonga ko puamu rigau engkamu pusa na inapa na wereko apati roang engka pahangi makada ternyata rona bita puratoma pusa. Tapi makada topan ditata pat tafsire wedena pakuro akatana ya ayae. Akatana ye ayae iya naritu elo iri biritai yangi nabita makada ingrangi papenya menna puamu. Rigau engkana romai riolo dek muisengi dek muaje puiwi maka da agaro ketentuan na fong Allah Ta'ala dek muisengi ma'rifati ahkami syara'i syariat na agamai na inapa na paturunga ko fong Allah Ta'ala akorangi sebagai apa tiroang gangkana muisen yaro ketentuan na fong Allah Ta'ala. Jadi dalan rilalena ya ayah emak kebetuan emak kada pusa dek nak kebetua pusa pada apusangan nato kapire dek nak kebetua pusa pada apusangan natau jahile tapi pusa rilalena ya ayah emak kebetuan emak kada dek pemuaje puiwi nenya dek panama dece muisenna maka da agaro ketentuan na fong Allah Ta'ala pada nareko idi ogi nareko engka jama-jama dek panairisang biasa ki mete makada pusa kak sedimite jama-jamangi. Jadi ya ro bakke beto makada pusa kak sedimite jama-jamangi betuana ya ro dek panama decing uisenna iya he jama-jamangi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nannia purana lolonga ko puamu rigau engkamu ailan kasiasi fa'aghna nainappa nawireko asogira puangi. Pertanyaan agar betuan na ayae rima kedana ya ronabita pure rilolongan rigau engkanna kasiasi nainappa iwireng asogiren ripuangi maka de topan ritata dua betuanna. Satu make betuangi rigau engkanna
kasiasi waram parang. Nainapa ipasogiri waram parang. Tege mon rebutinna satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jaji rigau engkanna dek gaga ambokna betul nama mate ni ambokna na jaji ni kia ternyata ambokna Nabi dalam hal ini Panguluta Abdullah meninggal dunia dek gaga na salayang ngiwijanna sangadinna si kaajumi unta upakulingi harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya Nabi ketika beliau meninggal dunia, dega gana salai yang ngiwijanna rigau engkana itampu mupi Nabi tanamate ambona, dega gawarampara na salai yang ngiwijanna sangadinna sikajumi unta. Aga betuana kusikajumi unta rilalenna ya rawatue termasuk itu kasiasi. Nekia ternyata seiring berjalannya waktu turun apa tulunganna fongala ta'ala engkah hak desek rampe de gaga tau cau kacoai Nabi tanah rekod tamai ulen ramalang. Tidak ada orang yang mengalahkan kedermawanannya Nabi bila memasuki bulan suci Ramadan. Aga betuan ya roh magala Nabi tamak bere kutamai ulen ramalang itu memberi isyarat mai gawaramparan riwerengi ripuangi. Tetapi amega ngenna waramparang riwerengi ripuangi dek naondo rialena nabita engka ngenna waramparang nak bagian nabita engka ngenna waramparang nak bagian nabita. Mengapa? Karena dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Maka de Panguluta Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allahumma ja'alid dunya fi yadayya wa la taj'alid dunya fi qalbi. Puang tataro ilino rilalenna parekeku ajak lalu mupatama irino rilalenna atiku. Maka de Panguluta Ibnu Athaillah Sakandari puang tataro ilino rilalenna parekeku ajak lalu mupatama ilino rilalenna atiku. Aga sabakna nareko lino mondo ripareketa idik matoro ilino tapi upanna lino mutama rilalengatita udik jaji idik natoro lino. Karenanya engkau rekada Arab makada laisa minal mushkilah antakuna safinatu alal ma'i walakinna minal mushkilah ayyakunal ma'u alas safinah. Taniatu persoalan nareko engkalopi riasekna uwewe ia mitu mancaji persoalan kumenre ni uwewe riasekna lopi. Laisa minal mushkilah an takuna as-safinatu 'alal ma'i walakinna minal mushkilah ay yakuna al-ma'u 'ala as-safinah. Tania persoalan nareko engkalopi riasekna uwewe ia mitu mancaji persoalan kumenre ni uwewe riasekna lopi. Laisa minal khatari ay yakuna al-mu'minu fid dunya walakinna minal khatari ayyakuna dunya fi qalbil mu'min. Taniatu persoalan nareko engka toma tepe tuori lalenna lino ia mitu mancaji persoalan nareko lino tuori lalengatinna toma tepe yana edenre wa wajadaka ila fagana ilolongi nabi tarigau engkan nakasiasi fagana nainapa iwireng asogiren rifongallahu ta'ala. Nekia pemaknaan yang kedua ya engke nak beri penjelasan tofan ritata makada iwiringi asogiren nabita sitongenna tania asogiro waramparang tapi iwiringi asogiren nabita rigau engkana iwiringi asogiren asagenangang hati upakulingi iwiringi asogiren nabita tania asagenango waramparang nekia iwerengi asogiren nabita nasaba iwerengi asagenangan ngati. Pertanyaan tege pole dal lelena maka de nabita sallallahu alaihi wasallam laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina ginan nafsi. Taniatu asogiren nasaba asaba amegangan nawaramparang nekia naya ria senge asogiren asagenangan atie wadi jaji mega waramparang tapi macipi atie nataro macike atie nataro wedi jadi mega waramparang tapi ternyata masesa atie nataro tapi wedi jadi makura waramparang
ne kia masagena atiet tarimai pappetoto na fongollahu subhanahu wa ta'ala. Gangkana make de topan ritata yaro paralue isapa tam tania amegangenna tapi yaro meloi isapa gennena tawakulingi yaro meloi isapa tania amegangenna tapi yaro meloi isapa gennena aga betuana taruh ni dek nama ega yang penting genep mui taruh ni dek nama ega yang penting genep mui. Yang jadi persoalan makukange idik toma terkadang dek na topak genai. Kenapa? Karena standar hidup kita terlalu tinggi. Upakulingi terkadang idik toma tu biasa pacipiri vialeta. Nah sabab kita memiliki standar tanya standar tak pakai. Tapi standar na tahu oleh karenanya dengan demikian yang paling penting tania amegangena. Tapi ya romeloi isapa genna taruh ni dek nama ega yang penting genna ya gangkana make de nabita kad aflaha man aslama wa ruzika kifafa wa kannahu Allahu bima atahu. Make de nabita upuk paha tau engkai mapesona tongan rifong Allah Ta'ala waruzika kifafa nanya iwirengi dalek genna dena kada iwirengi dalek mahega tapi waruzika kifafa iwirengi dalek genna wa qannahu Allahu bima atahu nanya iwirengi sipa apa si kuah rifong Allah Ta'ala poleri sininna anu engke riwirengi ripuangi selalu kanaah selalu puas menerima pemberian Allah. Magi namega pejabat korupsi padahal kita ngatange ro pejabat korupsi atau mega mana gajina tapi magi na korupsi nasabah ternyata dek pana genna risesena yarna lolongi. Oleh karenanya yang jadi persoalan bukan persoalan banyaknya tapi yang menjadi persoalan merasa puas dengan apa yang diberikan. Walangi contoh wedi jaji engkau tahu mega waramparana tapi ternyata dekna nawut di sembarangan nandre wad dila dek meli konro wad dila dek meli ini meli itu tapi ternyata si senam mandre tuli engkai benena ma perengerang hati-hati ki bapak na kolesterol ki tu tapi kenyataan dek na cek dek pak galung iruntu kuloke galunge matana na tapangke indo anak na tiwi nandre ternyata dek mana madece bisen na limana nama teruk nandre kumiro salo ena bisai limana engkatoni agata isa pinna kuro katoni agata nyerna kuro lalo neki alhamdulillah turumwa pusat namandre kenyataan madu pada na cek dek tosogi siaga igana andre kandre riolona mega warampara wadi napake meli andre kandre mak dupa rupa tapi ternyata Allah menakdirkan dia tidak bisa menikmati apa yang ada pada dirinya. Oleh karenanya ya romeloi isapa tania amegangenna tapi ya meloi isapa ia naritu gennena. Nah yang menjadi pertanyaan ya ge carana nawet din dilolongan iya rogenna ternyata makke de tofan ritata kifafa bil baraka iya rogenna ompokenna kui baraka pokulingi iya rogenna ompokenna kui baraka gangkana biasa kita parengerangi guru tak di mangkoso maka de kumak kareso ko kuma sapa ko dalle aja na amegangen nami musapa tapi sapa ibarakae nasaba de tu gagalai mulelus sangadina deceng nayaro decenge tania ku amegangen na waramparange non roi tapi ku ibarakae taro ni cek de yang penting mak barakai insyaallah mega tu decena daripada maega na dek nak baraka dek gaga decena. Oleh karenanya yang perlu dicari ia naritu baraka tapi makukange mompo si pakutana lalu yaga ni carana barak kuaga ya jama-jama tak mak baraka ternyata makke de fongallahu taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
Maka de fong Allah Ta'ala benenge ia ropak banuai pak kampunge amanu wattaqau pada engkamana ngi matepe wattaqau dan nia pada engkamana ngi mitau tonga-tongan ri fong Allah Ta'ala beriman dan bertakwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard majepu itimpareng siagai egana dalle poleri langi inen nia ri tanai aga betuanna kuelo ki pak baraka i jama-jamata engkalalo ki jama-jamata nasibawai imanan wa taqwa nasibawai amanu wa taqau tepe nenia tahu tongan-tongan rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna wa wajadaka dhallan fahada. Nabi taromeriolo waktu namupa anak-anak makura waramparana dek gagari selei yang iri ambo nasangadin nasi kaju mi unta ne kia fagna iwerengi asaginangan ngati rifong Allah Ta'ala gangkan natu lima lewa nyawana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut mompo ipakutana magi rifong Allah Ta'ala napa petotori winabita mancaji anak biu-biu magi rofong Allah Ta'ala napa petotori winabita mancaji anak biu-biu mate rigau jaji winabita rigau engkan na mate memen yang bona lahir nabita beberapa tahun kemudian mate si indokna iparakai dilatokna beberapa tahun kemudian mate topa latokna magiro nabita ipa petotori rifong Allah Ta'ala jaji rigau engkana biu-biu ternyata mape bali wito pandita tari makedana makuniro carana fong Allah subhanahu wa ta'ala untuk pakasei atinna nabita barak kuaga de gaga non roi mak dararin nabita sangadinna fong Allah Ta'ala upakulingi maka de topan ditata makuniro carana fong Allah Ta'ala untuk pakasei atinna nabita barak kuaga iyaro nabita de gaga non roi mak darari sangadinna fong Allah Ta'ala. Kemudian taparajeka dampen nareko mak bicara dalle itawe ternyata rilalenna akorange maka de fong Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum ufakulingi maka de fong Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum iya tu dallemu kuilangi emonro ufakulingi maka de fong Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum iya tu dallemu kuilangi emonro dena kada fong Allah Ta'ala wa fil ardi rizqukum iya tu dallemu kuilebo natanai monro tapi maka de fong Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum kuilangi emonro dallemu pertanyaan agaro kira-kira hikmana nakeda fong Allah Ta'ala dallemu kuilangi emonro na padal idik makareso kuki lebo natanai upakulingi da engkaki makareso de gagalangi sapa sangadina dalle makareso ki rilebo natanai neke ternyata maka de fong Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum ia tu dalle mukilangi emonro ternyata maka de topan ritata sitongenna fong Allah subhanahu wa ta'ala narampiangi rima kedana dalle tak kuilangi emonro karena itu merupakan isyarat pasukui kareso murilebo natanai tapi ajak lalu malupai anu engkai rilangi betuana ada ajak nakareso mi bawa mujama tapi ajak lalu mualupai untuk marelo doa men rease mak dararin rifong Allah subhanahu wa ta'ala karena yang menentukan rezeki tania anu engkeri lebo natanai tapi yang menentukan rezeki adalah yang ada di atas yang dari tufong Allah subhanahu wa ta'ala taparajeka dampeng madece mupa wengerana wetuku romai anak-anak nareko elok ni mampu bine tawe idik pak galunge dek wisengi makukange maka dama biasa mu pagaro ijama tapi wetuku romai anak-anak nareko nama cawe ni mampu bine tawe nak dioloi wisik digau iya ria senge mak doja bine
Nah ternyata kumak do jabine tawe lele kilo mak barasanji. Letuk tangga beni mak barasanji tawe letek bola mak barasanji untuk mak do jabine. Nah rekoi sampai hak deset na yaro mak do jabine mede maka hak deset na maka da kuelo ko mampu hak do jabine ko yolo. Ya. Baca barasanji baca pak doanga. Nekia ternyata menjadi pertanyaan magiro toriolota napa dupai ia rogau ria senge mak do jabine sebelum nampuk ia robinena nariwetun na romak do jabine na naliseri wina sabak siagai ega napa doanga di antaranya na baca barasanji. Ternyata itu merupakan isyarat maka daya romai toriolota kumak karesoi na usahakan iwatak kalena makareso semaksimal mungkin na pada cengi ampok na binena tapi sebelum mampu mak do jabine lebih riolo sebagai isyarat maka dah sebelum ipake do ya hewatak kaleta untuk makareso sebaiknya lebih dulu kembali kepada Allah mak dararingi rikuangi nasabak wafis sama rizkukum ia tu dalekmu kuilangi emonro. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia nahe wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilam fa'agna. Nah inapa maka dasi Nabi sallallahu maka dasi fongallahu subhanahu wa ta'ala fa ammal yatima fala taqhar iyan namua anak biu-biue ajak lalu mau cule-cule anak yatim jangan engkau permainkan aga betuanna samanna elo iri podan Nabi maka de Muhammad pura toko tu biasa biu-biu maraga ropet dikna tau de gaga ambok nasi bawa indokna karenanya ajak lalu macule-cule yaitu anak biu-biu. Kenapa? Karena terkadang pertolongan Tuhan turun kepada mereka di luar pikiran kita. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar iyan namu atau engkai marelau rialemu ajak mu gerak-gerai betuana ada na reko lolang iri lebok na tanai na tapa ternyata lolongan itau kasiasi misalnya na tapa engkau lomak dararin riolota marelau riolota na reko engka maka wedding iwirengi tawirengi tapi na reko dek meto gaga wedding riwirengi dek gaga asagenanga warampara wedding iwirengi na pasengi fong Allah Ta'ala maka dafalatan har ajak lalu mu gerai betuana ada kudek gaga pak bere waramparang paling tidak asidekka korialena nasabak cawa-cawa cak berumu. Yang jadi persoalan hari ini engkau tahu marelau kualena dek tona nawerengi cawa-cawa cak beru dek tona gagawa rampara nawerengi nana naokok miha bawang fala tanhar ajak lalu mu gerak-gerai. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya nahe patutuna ayae maka dawa amma bi ni'mati rabbika fahadits iyan namu apa penyaman napuamu rampe-rampe aga betuan ayahe dek nama gaga i rampe-rampe pape nyaman napuange sebagai tandrang asukurukan rifongallahu ta'ala ma biasa engkau tau rampe makeda nareko masih dekaki ajak mutulir rampe termasuk ajak namu tepu ya semu ku masih dekak ko nasabak nasolangi bawangi keikhlasamu maka de tofan rita tapat tafsir wede nasurome toki fong Allah Ta'ala rampe-rampe papenya menah. Karenanya inilah ayat yang merupakan bukti makeda dek tu nama gaga na rekok pugau ki deceng nai rampe aseta dek nama gaga kuma sumbangi nai rampe aseta yang jadi persoalan ku irampe-rampe ro amala madeceta na ternyata ya la torompo sengi tapi nareko irampe aseta hanya untuk mensyukuri nikmat Allah sekaligus memotivasi yang lain barakuaga makamala madecetoi sekaligus menghindari fitnah gangkana yoki aseta ku masih dekaki nasabak makedame tawe kuirite gana doina lopona bolana egana otona dek munah gaga sumbanganna padahal mak datuk juta ni roh gara-gara dek nengke rampe asena oleh karenanya menghindari fitnah yang jadi persoalan nareko narampe-rampe papi decena na ternyata elok miaseng ya rega dek manoki asena maka da bawa mi hamba Allah si sena yumuka ku masjid sumbangan yang masuk kemarin malam hamba Allah 2 juta rupiah tapanakobi sedena maka da iya tu ya roh hamba Allah mana oke tapi di sana yang muka sumbangan yang masuk kemari malam hamba Allah 2 juta rupiah
tapana ko bisa dena makeda iya tu ya roh tapara je ka dampa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis tarampe-rampe papenya menna puangi sebagai tandrang asukuruka makeda yahid dalle tania idi napole ne kia semata-mata po dari fongallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia nahe surah Wadduha nabi carai mengenai papakalebikna fongallahu ta'ala ri nabita sekaligus mancaji paparengerang lauri idik mana gangkana mudah-mudahan weddingi mancaji agurung na weddingi mala apati ruang untuk salama lolan rilebok natanai na weddingi salama matiri asri monrinna fongallahu subhanahu wa ta'ala. Saya kira madeci niru pengajian tari dalenna ieunie mamuare pada napak barakat ki fongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق ودعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.